guys, mag-drawing challenge kami ni Mami. Kanina nag-bataba topic na kami. So, ako yung tatalo na naman. Ako yung mag-drawing, siya nagsulat na. Huwag mahirap ha. Okay. One. Dali lang! Ganito daw kamagalawan. Ganon. Dali lang, di ba bukas ballpen? Go! 1 apple, 2 fish, 3 cat, 4 dog, 5 tree, puno, 6 sleeper, 7 Ano pencil. yun? Sleeper, chinelas. 8 bag, 9 ruler. Eight bag. Ano yung ano? Tapos na. Ano yun? Ala pa, be! Ang bilis Tapos na. O, number 1. Wala mo sagot, be! Ilang bagal mo. Di mo magtagal, be! Number 1. Dito ba? 7, 3. Ano pa? 7 pencil. Lang. Tapos? Daya mo naman. Ano nga pa? Bilisan mo! 8 bag, 9 ruler. Aba, inuulit-ulit na lang ganyan, te. Meron, di ba guys? Meron. Bilisan mo! Number 1 na, check na natin. Dito pa! Ay, ano ba number yan? 3 tsaka 6. 3 cat. 6 sleeper. Ito na. Slipper. Slipper Abay, yan. kadaya naman. Tama na yan. Here? Check na. Dali lang. Yung number 6 pa. Sleeper nga yun, 6. Ito na yung slipper. 5-3. 5-3, puno. Puno. Ano English ng puno? Di dito ba? Sige, puno. Mali-mali ka na. Okay? Number 1. Apple, fish, cat, aso, aso, puno, slippers, pencil, bag, ruler. Daya mo. Next, ikaw. Mm. Magsusulat lang ako, guys. Wait a minute. Guys, part 2 si Mami naman. Magmunti. Tignan. Papakita ko, be. Sana maintindihan yung sulat ko. Number 1. Labubo. 2. Pusa. 3. Pig. 4. Bulaklak. 5. Bunan. 6. Orasan. 7. Buhok. 8. Mata. 9. Kumot. Labubo. Next. Pusa. Isinulat mo lang eh! Ano? Meow. Walang ganon! Oh. Pig. Bulaklak. Unan. Orasan. Buhok. Mata. Kumot. Lagyan mo miyaw eh. Dahil niya miyaw nakalagay.